Good morning guys. Happy Monday. Nindot karon ang adlaw guys kay sunny day. Oh, nakong anak Hilaw ko no. Ika na mi og kuan guys satod sa akong biko guys. Kipakyaw ni Ma'am Lisa. Salamat kay Ma'am Lisa. Di na ko masuroy guys og biko karong adlaw manlaban na lang ko niya guys. Then karon nindot kayo ang weather, ang panahon kay nindot kayo ang clouds guys. See the clouds very clear. Blue sky. Tama na guys. Yung dito nila ba kay kuan init ba panahon. So mausa na. Thanks for watching my reels. Bye. God bless us all.